बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। 29 नवंबर को ईरान, अमेरिका और दीगर ममालिक के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। मगर दूसरी तरफ हमने एक चंद खबरें देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिका का दूसरा रुख, इसराइल का दूसरा रुख सामने आ रहा है। गल्फ़ ऑफ ओमान में खबर सामने आई, हमने आपके साथ शेयर भी की कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने जो प्लान किया और जिस तरह से अमेरिका को उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा और दुनिया के सामने अमेरिका का इमेज पाश हुआ। और जिसके बाद फिर हमने खबर ये भी देखी थी कि ईरान की सरहदों पर अमेरिकी तैयारों ने उड़ान भरी और खौफ व हिरास की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की। फिर खबरें ये भी मौसूल हुई कि इराक़ के अंदर एक ड्रोन हमला किया गया है, इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म को टारगेट किया गया है। तो ऐसी कई खबरें हमारे सामने आई, जिसके बाद हमने ये सोचा कि जौहरी मुज़ाकरात का भी आगाज़ हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसका क्या मकसद है? इस ख़तरे को भांपते हुए ईरान ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और ईरान ने अमेरिका को, इसराइल को मुँह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, ईरान ने जंगी मशकों का आगाज़ किया है और ये कोई आम जंगी मशकें नहीं हैं। ये मामूल से हटकर जंगी मशकों का आगाज़ किया गया है। भरपूर अस्करी ताकत का ईरान इनमें मुजाहरा कर रहा है। ईरान की तमाम तर अफवाज जो हैं बहरी और जिसके दरमियान उनकी अपनी मज़ीद ऐसी फ़ौजें जिनमें उनकी बड़ी फ़ौज, तमाम तर उनके कमांडोज इसमें शमूलियत कर रहे हैं इख्तियार, और उन्होंने इसके अंदर मिज़ाइल तजुर्बे भी किए हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये सब करने का असल मकसद क्या है, ईरान ने क्यों इसका फ़ैसला किया है और ईरान क्यों ये भरपूर ताकत का मुजाहरा कर रहा है, इसके पीछे असल वजह क्या है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है, उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है। उसकी वजह क्या है, आज की वीडियो में आपको मैं वो भी अपडेट करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें। व्यूअर्स, इन मशकों में ख़ास बात यह है कि इसमें फ़िज़ाई फ़ौज के जंगी तैयारी भी शामिल हैं, जिसके साथ साथ जदीद हेलीकॉप्टर शामिल हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है, ट्रांसपोर्ट के तैयारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक खलीज ओमान में ये ईरानी बहरी फ़ौज के दस्ते हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मौजूद हैं इसके अंदर, और तेज़ रफ्तार मॉनिटरिंग कश्तियाँ, जबकि जंगी बहरी जहाज़ और आबदोज़े भी इसके अंदर शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई आम मशक़ें नहीं है, इसके अंदर ईरान ने अपनी पूरी पावर शो की है और दुश्मन के ऊपर खौफ तारी करने के लिए ये मशक़ें काफ़ी हैं, जिसके अंदर ईरान ने फुल फ्लैज किस्म की अपनी भरपूर किस्म की प्रैक्टिस शो कर दी है। और ईरान ने शो किया है कि हमारे पास जितनी जदीद सलाहियत है वो दुश्मन के लिए काफ़ी है। तो आप अगर कोई ऐसा प्लान रखते हैं, जिसकी भी इमाम पे रखते हैं, आपके जो भी अहदाफ हैं वो आप हासिल करने से पहले हम ये जान लें ज़रूर कि हम इससे बखूबी आगाह हैं। और अगर आपने कोई ऐसी मज़ीद प्लानिंग करनी है तो उसको सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ईरान ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं, आप JCPOA के हवाले से अगर मुज़ाकरात में सिंसियर हैं, इफ़ यू आर सिंसियर इन JCPOA टॉक्स, तो आप अपनी दीगर जो प्रैक्टिस हैं और आपकी जो दीगर साजिश हैं उसको आप नीचे करें और मुज़ाकरात के मामले को आप ऊपर लेकर आएँ, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। अगर आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते तो हम इस चीज़ को एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। वैसे हमारी मुतादिद वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद हैं कि JCPOA मुआहिदा है क्या, और ये जौहरी मुज़ाकरात हमने हाल ही में वीडियो की आपने देखी होगी कि क्यों किए जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है। 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस आयद कर दी, JCPOA मुआहिदे को एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसके बाद ईरान पर पाबंदियाँ लग गई, आलमी मार्केट में भी ईरान पर पाबंदियाँ लगा दी गई और ईरान को दुनिया से अलग करने की एक भौंडी कोशिश की गई। असल में 2015 का जो ये मुआहिदा इसमें है क्या, इसमें है ये कि ईरान पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि ईरान यूरेनियम की अफजाइश कर रहा है, ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है और ईरान दुनिया के लिए एक थ्रेट है। तो इस हवाले से ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, ये एक इल्ज़ाम तराशी है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपकी टीम्स आएँ, आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आएँ और खोजी आपके हमारे मुल्क में आ सकते हैं और आके चेक कर सकते हैं कि ईरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक प्री प्लान्ड किस्म की डोनाल्ड ट्रंप साहब साजिश कर रहे हैं और वो ईरान को एक तरफा तौर पर साइड लाइन करना चाहते हैं, आसान लफ्ज़ों में। तो वो उस साजिश से दुनिया भी आगाह थी और ईरान तो मुकम्मल तौर पर आगाह था, जिसके बाद ये फ़ैसला अब जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इसको एग्रीवेट किया इस प्लान को, और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप टेबल टॉक पर आएँ हमारे साथ, हम इस हवाले से तय करते हैं कि
ہم آپ کے ساتھ یہ JCPOA کا معاہدہ جو 2015 میں ختم ہوا اس کو ہم دوبارہ بحال کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ 29 نومبر کو اس معاہدے کو 2015 کے کینسل کیے معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک اہم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں. امریکہ کا اس میں جو رول ہے JCPOA معاہدے کے اندر وہ تھوڑا پازیٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ JCPOA معاہدہ ہو جائے. مگر یہاں پر ہم نے حال ہی میں اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے نفتالی بینٹ کا. نفتالی بینٹ نے ایک بار پھر تنقید کی ہے ایران کے اوپر. ایران کے علاوہ انہوں نے جو حیران کن بات تھی وہ انہوں نے پھر ایک بار جو بائیڈن کے اوپر تنقید کیا. ان کا کہنا یہ ہے, پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایران پر تنقید کا کیا, پھر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بائیڈن پر تنقید کا کیا. دوستو ایران پر انہوں نے تنقید ایک بار پھر یہ دہرائی ہے کہ ایران یورینیم کی جو افزودگی ہے, جو یورینیم کی افزائش ہے اس کے حوالے سے خطرہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی دنیا کے لیے ایران بہت بڑی ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید خطرہ بڑھ جائے گا. ہمیں ایران کو قابو میں کرنا ہے, ایران کے اوپر شاید حملہ کر دیں یا کسی طرح سے بھی ایران کو روکیں, ٹیبل ٹاک پر ایران نہ آئے, اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اسرائیل یہ ایڈونچر پہلے بھی اپنی انٹینشن شو کر چکے ہیں اور اس چیز کو وہ دنیا بھر میں ان مشقوں کے حوالے سے اسرائیل کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں, جس میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ نفتالی بینٹ کی جانب سے کہا گیا کہ جنگی مشقیں دنیا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس شخص کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, امریکہ کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایران جنگی مشقیں کر رہا ہے جو اس کا حق ہے تو وہ غلط ہے. اس کے اندر انٹینشن صرف یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ کا حامی ہے. آپ کو سب معاف ہے اور ایران جو ہے وہ ہے ہی برا. تو انہوں نے اس کے بعد جو بائیڈن پر بھی تنقید کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہمارے پرانے ہم الائز تھے ہمارے ساتھ انہوں نے دوگلا پن کیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا سارے میٹر کے اندر, اور وہ ٹیبل ٹاکس کے اندر بڑا سیریس ہے جو بائیڈن, اور وہ شاید ایران کی پاور سے ڈرتا ہے اور ایران کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی پرابلمز ہیں. ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ایک سابق سفیر کا, انہوں نے UN کے اندر بڑی تنقید کیا جو بائیڈن کے اوپر. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بائیڈن اپنے پرانے الائز کو بھول گئے ہیں اور وہ بالکل ہی اسرائیل کے خلاف, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک رفٹ ہے. امریکہ اس کا بالکل حامی نہیں ہے کہ ایران کے اوپر کھل کے ایک فل فلیج اٹیک کیا جائے. اسے دنیا داری بھی دیکھنی ہے, دنیا کے معاملات بھی دیکھنے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ایران کی پاور بھی دیکھنی ہے. اور دوسری طرف اسرائیل امریکہ کو اس بات پر بضد ہے, پش کر رہا ہے کہ آپ کسی طرح سے ہمارا ساتھ لیں, دنیا کو موٹیویٹ کریں اس بات کے اوپر کہ یورینیم کے معاملے پہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے ایران دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے. اس بات پر اسرائیل بضد ہے اور وہ امریکہ کو پش کر رہا ہے, لیکن امریکہ اس چیز میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہا. اور دونوں کے درمیان بڑی گرما گرمی اس حوالے سے چل رہی ہے اور پرابلم سامنے آ رہے ہیں. لیکن the thing is that کہ یہ جو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی اس وقت نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں. اس کا بالکل آنے والے جو 29 نومبر کو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں نیوکلیئر ٹاکس, اس کے اوپر بہت اثر ہوگا کیونکہ دونوں سائڈز اپنی پاور شو کر چکی ہیں. انہوں نے سازشیں کی, اٹیکس کیے جو ناکام ہوئے اور ان کی گیدڑ بھبکیاں بھی جاری رہیں, جس کے بعد ایران نے ان کو کہا کہ اچھا بھائی تم جو کرنا چاہتے ہو کرو, if you want to do talks we can do talks, but if you want to attack us like a coward person تو if you can do that attack, اور اس کے بعد آپ کو ہم جو ہے وہ کھلا رسپانس دیں گے. اور اگر آپ نے مزید اگر کوئی پلان سوچا ہوا, اگر آپ فردر بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا تنازع چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم ریڈی ہیں, پاور میں ہم بیٹھے ہیں, تیار ہیں, ہماری پوری فوج ریڈی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے, جنگی مشقوں کا رزلٹ نکلتا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 29 نومبر سے پہلے مزید کیا ہیپننگز ہوتی ہیں. مشرق وسطیٰ میں جو بھی ایسی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.